नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल के जो फादर ऑफ द नेशन का दर्जा उन्हें दिया जाता है, वो यकीनी बात है कि उन असूलों की बुनियाद पर दिया जाता है जो उन्होंने अखज़ किए, तश्कील दिए और आइंदा के लिए सोच और फ़िक्र के लिए पैमाना दिया, उन्हें परखने का वो बुनियाद करार दिए जाते हैं। एरिस्टोटल के जो तस्वुरात आज भी हमारे लिए जो है वो सोच और फिक्र के एक जाविये के तौर पर लिए जाते हैं, उनमें से जो बुनियादी तस्वर है वो पॉलिटिकल साइंस का ही बुनियादी मौजू भी है, और वो रियासत का तस्वर है। अब यहाँ पर जाकर जो है वो एरिस्टोटल जो है वो इसे जो ये रियासत है इसको दो पहलुओं से देखता है। एक इसे कि इसकी इब्तदा जो है वो क्यों हुई और इसके अगराज व मकासद इसके क्या। अगर हम दोनों पहलुओं से देखें तो बुनियादी तौर पर एरिस्टोटल जो है वो इसे कॉल्ड द ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, और एक इंसानी इदारा है, द नेचुरल इंस्टीट्यूशन, कुदरती इदारा। अब यहाँ पर हम जब इसको नेचुरल इंस्टीट्यूशन कह देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी फर्द जो है वो इसकी रुकनीत जो है वो पैदाइशी तौर पर हासिल करता है, और ये वो इदारा है कि जो इंसान की पैदाइश के साथ ही उसकी तरक्की और खुशहाली का जो है वो एक ज़रिया साबित होता है। और अगर ये कहा जाए तो गलत ना हो गया कि कुदरती इदारों के बगैर इंसानी बका, तरक्की और खुशहाली का कोई तस्वर जो है वो कायम नहीं हो सकता। तो इस कहते हैं यहाँ पर जाकर उसे एरिस्टोटल के अंदर जो रियासत को देखने का अंदाज़ है वो एज ए एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन के तौर पर लिया जाता है, या इसे एक फितरी इंसानी इदारे के तौर पर लिया जाता है। फिर यहाँ पर जाकर उसे अगर हम देखते हैं तो इस बुनियादी तौर पर इसके तस्वुरात के मतलब जो एक बुनियादी तस्वर है वो यह है कि द मैन इज़ अ सोशल एनिमल, एक इंसान जो है वो मुआशरती हैवान है। अब जब वो इसको मुआशरती हैवान का दर्जा देता है तो इस मुआशरती हैवान से कि कोई फ़र्द जो है वो अपने मसाइल से उहदा बराह नहीं हो सकता, या अपनी तरक्की और खुशहाली का कोई तस्वर और मानी और मफहूम जो है वो हासिल नहीं कर सकता जब तक वो अपने आप को दीगर लोगों के साथ जो है वो मुंसलिक नहीं करता। डेट इज़ वाई ही कॉल्ड द मैन अ सोशल एनिमल। तो यहाँ पर उसकी जो असल अहमियत थी वो ये वाज़ह करनी थी कि कोई फ़र्द जो है वो रियासत के बगैर जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता, या अपनी तरक्की और खुशहाली का जो मकसद है उसको हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि रियासतों अगर एक मुआशरती इदारे के तौर पर है तो इसका मतलब ये है कि फ़र्द और रियासत जो है वो लाज़िम मलज़ूम है। तो इसे कहते हैं यहाँ पर उसे वो रियासत को एक उस बुनियाद पे तश्कील देने का सबब करा देता है कि जो इंसान की एक फितरी ज़रूरत है कि वो एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सोशल एनिमल है, और सोशल एनिमल अपने लिए एक ग्रोह तलाश करता है जिसकी वजह से वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ फ़रोग़ करता है। फिर यहाँ पर जाकर वो जो एक और इसको तसव्वुर को वाज़िया करने के लिए वो कह देता है कि मैन इट इज़ जस्ट एन ह्यूमन बॉडी की तरह है, कि जहाँ पर मुख्तलिफ अज़ा जो है वो मिलकर जो है वो एक दूसरे के साथ एक पूरे जिस्म की जो है वो सेहत और ताकत और तवानाई का ज़रिया बनते हैं। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जो है वो एक कुदरती इदारा है। इस कुदरती इदारे का इसलिए यह है कि जितने भी अफराद हैं और जो उनके मफादात हैं डेट इज़ उसकी रियासत के साथ वाबस्ता है, और इस तरह रियासत जो है वो एक ऐसे बॉडी की तरह है कि जिसके अंदर जो उसके ऑर्गन्स है उसका वजूद जो है वो बॉडी के साथ मुंसलिक है, और अगर कोई ऑर्गन उससे अलहदा हो जाएगा तो यकीनी बात है कि वो ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे कि वो ह्यूमन बॉडी के तौर पर और अफराद को जो है वो उसके उज़व जो है वो करार देता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर जो उसकी रियासत से मतलब एक और जो तस्वर है डेट इज़ नॉट एन ए ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, डेट इज़ आल्सो द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, यानी कि जितने भी इंसानी इदारे हैं उन इदारों के अंदर भी जो सबसे नागुज़ीर इदारा है, जो सबसे बड़ा और अहमियत का हामिल इदारा है वो रियासत। इस तरह हमने रियासत से मतलब उसका जो तस्वर है वो इसे कुदरती इदारे का ले लें, या इसे इंसान का एक मुआशरती हैवान होने की बुनियाद पर उसको तस्वर को समझ लें, या इसे ह्यूमन बॉडी के एक रेफरेंस के तौर पर उसको समझ लें। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जाकर वो रियासत के एक जो मानी और मफहूम के जो दायरा कार को मुतय्यन करता है उसके क़याम की, वो इसको एज ए इंस्टीट्यूशन देखता है जिसके बगैर जो है वो किसी फ़र्द के लिए अपनी तरक्की और खुशहाली का कोई तस्वर जो, और यही वो तस्वर है जो आज के दौर में भी हम बगैर किसी जो है वो तज़ब्ज़ुब के और बगैर किसी बहस व तमीज़ के या बगैर किसी मनफी तस्वर को इख्तियार किए बगैर जो है वो ये कह देते हैं कि स्टेट इज़ एन असेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऐसा अगर पॉलिटिकल साइंस के किसी मकतबा फ़िक्र के अंदर किसी ने रियासत से मुतल्लिक़ जो है वो वजूद के ख़ात्मे के लिए या उसको कमज़ोर करने के लिए, जिस तरह के एनार्किस्ट ने एक तस्वर दिया, जैसे इंडिविजुअलिस्ट है कोई तस्वर दिया, तो वहाँ पर जो है वो क्रिटिसिज्म जो है वो हमें नज़र आता है, और वो नज़र इसलिए आता है
کہ جب کمیونسٹ نے کہا withering away the state to criticize that is impossible thing، اور یہی وجہ ہے کہ ریاست آج بھی ان ریاستوں کے اندر کہ جن کی سوچ اور فکر میں withering away کا کانسیپٹ تھا، وہاں بھی ریاست اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایرسٹاٹل نے اسے ایک نیچرل انسٹیٹیوشن کیا۔ تو یہاں پر میں ایک قدرتی ادارے کے طور پر تصور جو دیا گیا ہے، اور ایک ناگزیر ادارے کے طور پر دیا گیا ہے، ایک برتر ادارے کے طور پر تصور جو دیا گیا ہے، دیٹ واز بائی دا ایرسٹاٹل۔ پھر یہاں پر جا کر جو اس کے ریاست کے اغراض و مقاصد ہیں، اس کے متعلق بھی جو ایرسٹاٹل کا تصور ہے وہ جدید ریاست کے اغراض و مقاصد کی جو ہے وہ تعین کرنے کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایرسٹاٹل کے نزدیک ریاست جو ہے وہ محض جسٹس ناٹ اے پولیس اسٹیٹ، جس کا کام جو ہے وہ امن و امان کا قیام ہے، یا لوگوں کے ان ایسی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنا مقصود ہے کہ جس کا مقصد جو ہے کسی دوسرے سے نقصان پہنچانا نہ ہو، وہاں پر جو ہے یہ ریاست کو کسی بیرونی دشمنوں سے بچانا اس کا مقصد نہیں، یعنی کہ وہ ریاست کے اندر جہاں پر جبر و قوت کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، دیٹ واز ناٹ دا اینڈ آف دا اسٹیٹ اکارڈنگ ٹو دا ایرسٹاٹل، بلکہ وہ ریاست کے اغراض و مقاصد کے اندر جسٹ اسے ٹیک دا ریاست کے اندر وہ سرگرمی جن کا جبر اور طاقت کا استعمال ہوتا ہے، ون آف دا function of the state، ultimate function وہ اس کو جو قرار دیتا ہے، the ultimate end of the state is to ensure the welfare, progress, prosperity of the people۔ تو یہاں پر جو ایک فلاحی ریاست کا تصور ہے کہ ریاست جو ہے وہ محض ایک پولیس اسٹیٹ کے طور پر نہیں، بلکہ ایک فلاحی ادارے کے طور پر جس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کو جو ہے وہ یقینی بنانا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک اور جو تصور آتا ہے وہ اہم سمجھ کے لیے وہ ریاست کے اغراض و مقاصد کے لحاظ سے، کہ وہ ریاست اور فرد کا جو باہمی تعلق ہے، ریاست اور فرد کے باہمی تعلق سے متعلق جو اس کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کی انفرادیت ہے، جس کے باوجود جو ہے وہ فرد کی انفرادیت کو جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اٹ مین دیٹ واز دا موسٹ پازیٹیو کانسیپٹ ان دا ماڈرن ایرا، کہ وی بلیو دیٹ دا اسٹیٹ ہیز آل the more importance, but the state does not mean to kill the interest of the individual۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ یہاں پر ریاست جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ دارہ تو ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اعلیٰ اور عرفہ ہونے کے لیے جب وہ افراد کے حقوق اور مفادات کا تحفظ نہ کرے یا اس کی وائلیشن کا کوئی تصور قائم کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی اگر یہ سوال کرتا ہے کہ جدید فلاحی ریاست کا تصور، ریاست کے ایک قدرتی اور فطری ادارے کا تصور دینے والا مفکر کون تھا، تو یقینی بات ہے کہ اس کی ابتدا ہمیں جس سوچ اور فکر کے تحت ملتی ہے وہ ایرسٹاٹل کی سوچ ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں ایرسٹاٹل کا جو کانسیپٹ آف اسٹیٹ اگر ہم اس کا احاطہ کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ اسے قدرتی ادارہ سمجھتا ہے، وہ اسے ایک معاشرتی حیوانی جبلت کے تحت تشکیل دینے والا ادارہ قرار دیتا ہے، اور اس کے اغراض و مقاصد محض جو ہے وہ اس کے دفاعی تقاضوں کے تحت تشکیل نہیں پاتے بلکہ فلاحی تصور کے تحت آتے ہیں، اور اس کے نزدیک اس کا مقصد جو ہے وہ فرد کی ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنانا ہے، نہ کہ فرد کی آزادی خود مختاری کے اوپر کوئی سوالیہ نشان پیدا کرنا ہے۔ تو اس لیے جو ایرسٹاٹل کا جو کانسیپٹ آف اسٹیٹ ہے، دیٹ از دا موسٹ ایکسیپٹیبل کانسیپٹ ایون ان دا پریزنٹ ایرا۔ لیٹس ہوپ کہ ہم اپنے تصورات کو جو پولیٹیکل سائنس کے ریاست سے متعلق ہے اس کی جب بنیاد کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں ایرسٹاٹل کا یہ جو ریاست کا کانسیپٹ ہے اس کو سامنے رکھنا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔